Jela. Ako je žensko, bit će jeben. Markulin piše, je to Markulin štampao. Grafička, je. Priprava Markulin, vidite vi to. Markulin Vik, ubili su ga s tim financijskim i to hrvatska tradicija. To je vrijedan, 2010. Jela od mlijeka i mliječnih prerađevina. Pogledajte, rižoto s koromačem, gorički krumpir, istarska maneštra, fritaja s pršutom i pancetom, lička pogača sa sirom. Jebe ti majku, gdje god budem dolazila, ta jela da se sprema za doktora i neću jako zajebamo samo malo i ništa jesti. Čo jesti s njima, onda ćemo tu kaloriju upotrijebiti. Paprika šošarana s vinom, bez vina. Pržene pečenice s lukom, s kobasice ove. Plućica na kiselo. Zagorska purica s mlincima, alo. Pišaju se zubi, alo. Evo zašto doktor to, vidite tu. Teleći kotleti s umakom šampinjona, naravno umakon, evo on meni tu. Teleći odrzak na motovunski. Junjeći putač. Rižoto od teletine. Samoborski kotlet, sve u sosima, ne sa pomfritom jebe, ti mate, ne mogu gledat dok ću čir jebate, krvte jeba. Evo, vidite kako ja činim to vama zanimljivim, 12, trudnoća i njega djeteta. Joj, ti nemam ništa ružnije od trudne žene u pičku mater, ali a ja ti ne volim to. A kad vidim da nema salada, ona ima samo dobila kilu, 2, a dijete 3-4 kila, 6 kila svega, 20-30 kila, Nina sad ova dole. Da treba bilo zgodna cura, ono čekala i sad čime rodila. A more će i takve jebati, to sam rekao, samo ona ne zna. Priručnik koji je napisao Alison Makonoći je savjetnici dr. Crawford, pedijatar MRCP, Marijan Mead, primalja. Da vidimo malo trudnoćenja, tu igra, dijete glava pravo ne smije se držati u vertikalnom položaju dok ne prohoda. Nema dijete na stranu. Jedini položaj spavanja je na trbuhu i uvijek pasti glava pravo. To me naučila punica moga ujaka Ljubka Briševac u Torontu, Kanada. 95 godina, samo da nađem da na trbuh stave jebaču i majku. Evo kako se previja. Evo kako se uči da glavu drži, da jača cervikalni dio kralježnice. Nemoj, brat, ti svome djetetu nisi ni bočicu toplog mlijeka dao. Zato volim, ujevem ti, ne smije se sisati, ali koga jebe to? Evo i to. Neće valjati za to, kažem. Bradavice, vidite u mene. Što je rekao, veća malo lijeva, kad te, znate, ja drkam lijevo rukom, onda desnom ovo, pogledajte. Kaže ovaj mate, rekao, specijalac i sinja, vidi brdavica, veli, evo te ti to možeš i njelo objasniti. Majko, njelo svoju. Mate, kaj me, doktore, u toj dobi, ja tamo mokar bio pod ratnom opremom, puna ratna za motor. 3 klubu na revu, jesu sr. Zapovjed. Kad se ja vratim sam mokrim, skinem ja, dajte majci, od njega dobijemo crno. Isto. Znate, lučko, specijalno klicom naravno, crno. Kaj brzi, doktor, u toj 57. godini, da ti tako izgleda, pa moj naklon veli do zemlje, ona piše tamo, on nije nešto veli osobito jak.
Evo, jebote, sad bi ja to volio vam prikazati. To, a lijepo jebati trudnicu isto. Jo, ja sam Gordanu u zadnjem mjesecu roknuo s guza. Fino pošprica unutra. Evo, tu. Dobro. I ja nisam našao to da po trbuhu. Izgleda je dobro. Ovo samo na stranu. Ovo ne valja dijete glavo krivo. Plaće, ja ne volim plaću, pičku, kolike i to. Da li znate koja je blagodat to moga centriranja? Vi ćete to, sve će biti, to će djece biti u Hrvatskoj kukin. Dakle, to sam to. Ovo ću malo odvojiti. Pa ćemo kasnije. Još minutica. Roberto Gianninetti. Veterinar u kući. Kako spriječiti liječiti smetnje i bolesti kod pasa? Bilo problem. Sutra idem. Dolazi Milan. Cezar Milan ili Milan. Ocjena zdravlja životinje. Prikupni. Gljivične bolesti kože, mačke, husky, začep, hranidba, mlade životinje, njezine tegobe, to sve moram proučiti. 100 pitanja, 1000 pitanja, 1000 odgovora. Prekrasne knjižice. Telekomunikacije. Kako tu ide sateliti gore. Jebo vas kompjuter, ima to na kompjuteru. Gdje ćeš ti to naći? Ponašanje životinja. Biljke, rekorderi. Tu kad vas ja ne... Koje drvo najdulje živi? Nisam pročitao, a mislim da je ovaj ruski cedar, odnosno cedar. To je osjavi bor, Pinus aristrata, vrsta bora, na gornjoj slici vidimo njegovi češaj, a to su ovi koji živi u šumama Sjeverne Amerike, ima primjeraka starih i do 4600 godina. Ruski cedar, zvonki ruski cedar, nakon, kad doživi 500 godina, onda samo 2 godine ako se osjeće i to ima izlječujuću moć, te 2 godine. Kako određujemo starost drveta, to znamo. Koja biljka živi na najvećoj visini. Za vrijeme uspona na K2 na Himalaji pronađen je crveni lišaj, Xanthoria elegans. Na otprilike 6600 metara nadmorske visine u Alpskom lancu taj rekord drži ledenjački žabljak koji je pronađen na visini od preko 4000 metara u švicarskim Alpama.